बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक भारतीय रुकने पार्लियामेंट ने मोदी को ख़त लिखा है और वो ख़त भी सामने आ चुका है, जिसमें उसने मोदी से ये मुतालबा किया है कि भारत पाकिस्तान से ऑक्सीजन कॉरिडोर शुरू करने का या खोलने का मुतालबा करे। और लगता यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ट्वीट काम कर गया है। पाकिस्तान ने जो ऑफ़र की भारत को, उसके ऊपर भारत से क्या आवाज़ें सामने आ रही हैं, उस पे बात करते हैं। और ये भी है कि उस रुकने पार्लियामेंट ने जो ख़त लिखा है मोदी को, उसमें ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान से मदद भारत ने ना ली तो हम एहतजाज भी कर सकते हैं। और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ भी नफरत अंगेज बयानात भारत से बढ़ रहे हैं। इस पे तो खैर ईसा नकवी साहब बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, वजूहात भी बता चुके हैं। वैसे ओवरऑल इस इशू पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा मजीद इसका जायज़ा लेते हैं कि भारत में आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा और हलाकशुदा अफराद की दर्दनाक तस्वीर ने दुनिया भर को तशवीश का शिकार कर दिया है और तस्वीर वो दुनिया भर में वायरल हो चुकी हैं। भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद मेरा ये ख्याल है कि 2 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी तादाद है। 2 करोड़ के करीब अफराद कोरोना से अब तक मुतासर हो चुके हैं और भारत में अब तक कोरोना वायरस से 2 लाख से ज़ायद हलाकतें भी हो चुकी हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा और हलाकशुदा अफराद की असल तादाद रिपोर्ट शुदा तादाद से कहीं ज़्यादा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें उन्होंने माहिरीन को कोट किया है, कि माहिरीन ये कहते हैं कि भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की असल तादाद रिपोर्ट शुदा तादाद से 30 गुना ज़ायद हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी गलतियां और कम टेस्ट वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कोरोना से मुतासरा अफराद की असल तादाद रिपोर्ट शुदा तादाद से ज़ायद होने का खदशा है। पाकिस्तान की जानिब से मदद की पेशकश भारत में कोरोना वायरस की तबाही के इस कठिन और मुश्किल दौर में जो है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, एक ऑफर भी है और पाकिस्तान के लिए भी खैर बड़ा अच्छा वहाँ से रद्द-ए-अमल आ रहा है। और पाकिस्तान ने खुलूस दिल से मदद और ताउन की पेशकश की है। पाकिस्तान की जानिब से आपने देखा कि ट्विटर के ऊपर भारतीयों की सेहतयाबी के लिए दुआएं भी की गई, ट्विटर ट्रेंड भी बनाए गए, भारत के साथ इज़हार यकजहती की पोस्टें भी की गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से 24 अप्रैल 2021 को ट्वीट करके कहा गया, मैं कोरोना की मोहलिक तरीन लहर का सामना करने वाले हिंदुस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार करता हूँ। हम अपने हमसायों समेत दुनिया भर में वबा की जद में आने वालों की जल्द शफायाबी के लिए दुआगो हैं। इंसानियत पर हमला और इस आफत का हमें बाहम मिलकर मुकाबला करना चाहिए। कोरोना वबा की इस मोहलिक तरीन लहर के दौरान भारत को सरकारी सतह पर सपोर्ट और रिलीफ की पेशकश कर चुका है। अब पाकिस्तान के आपने देखा कि ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का था, एक ट्वीट था। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस की ताज़ा लहर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जो एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर सरकारी तौर पर भारत को रिलीफ और सपोर्ट की पेशकश की है। पाकिस्तान की जानिब से भारत को जिस रिलीफ और सपोर्ट की पेशकश की गई है, उसमें कहा गया कि हम आपको वेंटिलेटर देने को तैयार हैं, हम आपको डिजिटल एक्सरेज देने को तैयार हैं, एक्सरे की मशीनें देने को तैयार हैं, दीगर अशिया जिनमें PPEs हैं और इस तरह के इक्विपमेंट है, कहा गया कि वो हम आपको देने को तैयार हैं। और ये भी कहा गया कि हम पहले इंसानियत की पॉलिसी पर यकीन रखते हैं, कि हम इंसानियत को जो है वो प्रेफर करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि ईदी फाउंडेशन के फैसल ईदी साहब ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा और मदद की पेशकश की है। फैसल ईदी ने भारत को एम्बुलेंसेज और मेडिकल इमदाद देने की ऑफर की है। भारत पर मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान की मदद की पेशकश के बाद भारतीय सियासतदानों की जानिब से भी मस्बत रद्द-ए-अमल देखने में आया है। भारतीय अवाम और सियासतदान चाहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की मदद का खैर मकदम किया जाए। कांग्रेस के रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के रुकन गुरजीत सिंह औजला ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उस खत में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान से ऑक्सीजन कॉरिडोर का मुतालबा करे और यह भी कहा गया कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गुरजीत सिंह औजला ने अपने खत में लिखा है कि मैं अमृतसर के मुकद्दस शहर की नुमाइंदगी करता हूँ। ये शहर पाकिस्तान और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर पर वाक़ है। अमृतसर के करीब तरीन ऑक्सीजन का प्लांट पानीपत हरियाणा में है और ये अमृतसर पानीपत जो है वो हरियाणा से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, जबकि अमृतसर पाकिस्तान के शहर लाहौर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। अमृतसर के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की रोजाना की बुनियाद पर मतलूबा मिकदार 30 टन है, जबकि पंजाब के लिए ऑक्सीजन का मुख्तस करदा जो कोटा है वो बहुत ही कम है। भारतीय अस्पतालों में खतरनाक हद तक जो है वो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, PPEs की कमी है। इस इमरजेंसी की सूरत हाल के जवाब में उन्होंने ये जो खत लिखा है, मैं उसका मतन आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इस सारी इमरजेंसी की सूरत हाल के जवाब में हमारे हमसाया मुल्क ने मदद की पेशकश की है। इस मदद को खुले बाजुओं के साथ खुशामदीद कहा जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और ईदी फाउंडेशन कराची ने जो कोरोना की इस मौलिक लहर से
جنگ میں اور یہ جو ہم کورونا سے جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں جو ریلیف اور سپورٹ مہیا کرنے کی پیشکش کی ہے، گرجیت سنگھ اوجلا کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا انہوں نے بھارتی میڈیا کو بتایا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کو ویکسین دینے کی پیشکش کر سکتا ہے تو پھر پاکستان سے آکسیجن کی خریداری کے انتظامات کیوں نہ کیے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انتظامات کیے جا سکتے ہیں، اگر پاکستان آفر کر رہا ہے تو ہمیں انتظامات کرنے چاہیے، پاکستان سے آکسیجن لینی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ، برطانیہ، دبئی اور دیگر دور دراز کے ممالک سے مدد لے سکتے ہیں تو پھر پاکستان سے مدد کیوں نہیں لے سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کون جانتا ہے کہ اس سے ہمارے پاکستان سے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آکسیجن ہم لے لیتے ہیں، تھوڑی سی ان کی مدد پاکستان کی لے لیتے ہیں، ہمیں یہاں پر اپنے مریضوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا، انسانیت کو بچانے کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی شاید اسی بہانے ہمارے پاکستان سے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے، انہوں نے جو میڈیا سے بات کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی مجھے مرکزی حکومت یعنی مودی کی طرف سے جواب نہیں ملا، لیکن میں حکومت کے ساتھ ایک بار پھر معاملہ اٹھاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت بھی مانگا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مصیبت میں اپنے لوگوں کو بر وقت مدد کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے، اور اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا، یعنی وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے مدد کی جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ہم مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے ملک ہیں جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اور وہ مدد نہیں دے رہے، تو ایک ایسے وقت میں جب آپ کا پڑوسی آپ کو آفر کر رہا ہے تو آپ کو اس کی آفر قبول کرنی چاہیے۔ لیکن اب ہم ویسے بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کی خام مال کی ایکسپورٹ پر پابندی نے بھارت کو بہت شدید جو ہے وہ متاثر کر دیا ہے۔ بھارت کو کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے درکار کچھ خام مال امریکہ سے ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے، امپورٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے، امریکہ بیچتا ہے، بھارت خریدتا ہے، امپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ کا یہ موقف ہے کہ وہ کورونا وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، اس لیے پہلے امریکیوں کی ویکسینیشن ہونی چاہیے، اس لیے اور اس سوچ کے تحت امریکہ کی جانب سے کورونا وائرس ویکسین بنانے کے خام مال کی ایکسپورٹ پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ فروری میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ انووک کر دیا تھا۔ اس ایکٹ نے امریکی فارما کمپنیوں کو ویکسین بنانے کا مال حاصل کرنے کا حق دیا تاکہ ویکسین کی تیاری کے عمل کو تیز کیا جائے۔ اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی امریکی کمپنی کورونا ویکسین کی تیاری کے خام مال کو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اس ایکٹ کی ایک شق کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے درکار را مٹیریل کو ایکسپورٹ کرنے سے روکتی ہے۔ یوں امریکہ نے کورونا ویکسین کی مقامی ڈیمانڈ کو ترجیح دی ہے۔ اس سے کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے درکار چند خام مال جو امریکہ میں تیار ہوتا ہے یا جس کو آپ ایسا سمجھیں کہ جس کی پیرنٹ کمپنیاں امریکہ میں ہیں وہ انڈیا کو دستیاب نہیں ہو رہا۔ اور جب بھارت کورونا وائرس کی بدترین لہر کا سامنا کر رہا تھا تو اس دوران امریکہ نے کورونا ویکسین بنانے کے اجزاء کی ایکسپورٹ پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ کی جانب سے لگائی گئی اس پابندی سے بھارت کی ویکسینیشن کی مہم متاثر ہوئی۔ امریکہ کی ویکسین بنانے کے را مٹیریل کی ایکسپورٹ پر پابندی سے ویکسین کی تیاری متاثر ہوئی۔ سیرم انسٹیٹیوٹ جو بھارت کا وہ ادارہ ہے جو ویکسین بناتا ہے، بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کورونا ویکسین کی تیاری کے لیے درکار خام مال کی ایکسپورٹ کو روک رہی ہے، اور بھارت کا یہ ادارہ امریکہ سے کورونا ویکسین کے خام مال کی ایکسپورٹ پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ بھی کر چکا ہے۔ لیکن امریکہ بہرحال یہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ فرسٹ، پہلے امریکہ کے لوگ پھر کوئی اور ملک، جس وجہ سے بھارت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کا ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا، ہم امریکہ کے ہر بات مانتے ہیں، لیکن اب جب انسانیت کو خطرہ ہے، مشکل وقت ہے، تو امریکہ بجائے ہمیں سپورٹ کرنے کے وہ ہمیں ایسے اقدامات کر رہا ہے جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور ایسے وقت میں پاکستان کے آفر کے اوپر بہرحال وہاں سے بڑا پازیٹیو ایک رد عمل آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔